Everyone na yenko Berekum na nananom atira nkomya bodwe ko ye wo Berekum panyina wono no wogina mu se titena ni eyo sabere matua yebo adate ena ono nso de adehwede to Ghana ban ene asoye hwa akwantempo ho nsem so wanim se wosrada kwan no nye ni mirika tente ye de sapeti guso herre bosome miensa na awie ne hia wose yama ye ni ko kwan ahodo a ye de ma contract so monye no na contractors nso ehunu so obeye kwan ni ye se be ya wo ya afebo betimedi mfie bebre na som Ghana fo akọ akire chance ye di mirika tente ye acha bosome nsia ensuo to ana kwan no ahohoro kọ no. Acting President Berekum Traditional Council no osabere matua yebo adate ekire ye hia sa ban eye kwan ya wo ye ni ye se be ye be kire amomanfo obo NPP amonyuko na baso se watimi atere akwan awodo mu wo memu nanso ni ye no hia kire ne dodo ode sanse mu etujo wabra oswafo a wo hwe akwantempo so Francis asenso boache ekonsrahwe ewo bromantemu Mr. Abanga bia ntimi yesika nyi kwan ba ko de bia sa enti ntimi nya kwan bia ye betimi guarantee se kwan wo ye e bia be di be 5 years ansana